Ikutin Dede jajan kulkas yuk. Ini jajan Dede semua, guys. Ada permen mobil, terus ada snack sajo, kacang juga. Ada permen hantu, ada permen toilet, terus ada Yupi Bori, ada permen bulat, coklat, panda, ada agar warna ungu. Wah, ada permen sandal. Wow, didau, ada permen listrik, guys. Ada tenggo. Wadidaw, ada senyum. Ada Yupi coklat. Dengerin ya, ada permen sulin, Dede tiup. Ada permen jali putih, terus ada titok. Ada Yupi lagi, guys. Terus ada coklat biru. Wow, didau, ada permen kacamata.